ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଲୁକ୍ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦରୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେହି ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ମାରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। କେହି ଯଦି ତୁମର ଚାଦର ନେଇଯାଏ ତାକୁ ତୁମର ଜାମା ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବାକୁ ବାଧା ଦିଅ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ତୁମକୁ କିଛି ମାଗେ ତାକୁ ଦିଅ। ଯଦି କେହି ତୁମର ଜିନିଷ ନେଇଯାଏ ତାହା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଚାହଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଲୁ। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସମ୍ଭବ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପକାର କର, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତେବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ କି? ଆମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗି ବସୁଅଛୁ। ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା ଆମେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଗାଳି କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ଗୁଣରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଉ। ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା ଆମେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଜଗିଥାଉ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ବଦଳରେ ତାକୁ 5ଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ବଳତା। ଆଜି ସେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣି ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ପାଳନ କରିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟର 34 ପଦ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେହି ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ
सेई दयामय प्रभु जहा कहिचंती ताहा करिकि देखाई देई अछंती एवं सही प्रभु आज आमको कहउचंती आमे माने मध्य आमर शत्रु माननको आमे प्रेम करिवार आवश्यक अछि, क्षमा करिवार आवश्यक अछि, सेमानकर मन परिवर्तन हेबा पई प्रार्थना करिवार आवश्यक अछि। जेउ समय रे आमर हृदय रे सेई प्रेम क्षमा गुण न आसे सेई समय रे सेई क्रूस रे शिक्षा देइथिबा प्रभु को मने पकाइया पई से आमको कहु अछंती। मोर प्रियर भाई भौणी माने आमे किबळी भाबरे प्रभुंकर वाक्य को बुझी पारु नाहु जहा फल रे से प्रेम को जानी पारु नाहु, किंतु जो माने प्रभुंकर वाक्य को बुझी चंती से माने प्रभुंकर गोटिए उत्तम दास दासी होई पारिछंती। जदि आमे सुनिबा इटाली देशर सेई गोटे कन्या जने कुमारी मारिया गोरते बोली आपण माने सुनिथिबे, 11 वर्षर झियो से प्रभुंकर वाक्य को उत्तम भाव में बुझीतिले एवं प्रभुंकर वाक्य हिसाब से जीवन यापन करुथिले। किंतु सही समय रे सही अंचल रे गोटे युवक रहुथिला, से गृह मालिक जेउ मालिकंक घरे मारिया गरती एवं तांकर माँ एवं भौणी माने रहुथिले। से गृह मालिकर पुत्र मारिया गरती उपरे तांकर खराब दृष्टि रखिथिला एवं प्राय समय रे से झील पाखक जाई तांको सहित व्यभिचार कार्य करिया पई ताको बाध्य करुथिला। किंतु मारिया गरती से 11 वर्षर झियो प्रभुंकर वाक्य को जानी से कहूतिला यह गोटे पाप काम। दिने सही भली से झियो से युवक को मना करिबा समय रे से युवक तांको बाध्य करुछंती, जेतेबेले मारिया गरती तांको मना करुछंती यह गोटे पाप कार्य बोली कहउछंती, सही समय रे से युवक राग रे तांको पेटरे छुरी मारिकी तांको हत्या करिया पई चेष्टा करुछंती। जेतेबेले तांको पेटरे बहुत बार छुरी को मारा जाउछि, सही समय रे तांको परिवार लोक तांको हॉस्पिटल को नौछंती। आमे माने जानिबा आश्चर्य हेबार आवश्यक अछि, जेउ समय रे से 11 वर्षर झियो मरिबा को जाउछंती से मरिबा पूर्वरु तांको माँ एवं तांकर परिवार व्यक्ति मान को कहउछंती मु सेही युवक जार नाम कि अलेक्जेंडर, सेही युवक को मु स्वर्ग राज्य रे मो सहित मु देखिया पई चाहुछि, से तांको क्षमा देई दउछंती। मोर प्रियर भाई भौणी माने आज सुसमाचार को से 11 वर्षर कन्या उत्तम भाव में बुझी पारिथिले, जहा फल रे जे तांको हत्या करिया पई एभली भाव में आक्रमण करिले सही युवकों को से क्षमा दे पारिले, कारण से दयामय प्रभुंकर से शिक्षा को उत्तम भाव में बुझीथिले। आसंतु मोर प्रियर बापा माँ भाई भौणी माने आज पवित्र सुसमाचार ठारू आमे केतोटे नीति शिक्षा आम जीवन रे आपणैबा। सेति मध्यरु प्रथम नीति शिक्षा होउछि आमे प्रतिशोध बदल रे आमे क्षमा गुण आनिबा, कारण प्रतिशोध सदा सर्वदा आमको पाप आड़क गति कराई थाए, किंतु क्षमाशीलता आमको प्रभु आड़क नहीं थाए। जदि आमे अध्ययन करिबा रोमियो 12 अध्यायर 21 पद, सेठारे लेखा अछि मंद तुमको पराजित न करू, मात्र सत्कर्म द्वारा तुमे मंद को विजय कर। प्रेज द लॉर्ड। जदि आम हृदय रे जदि प्रतिशोधर से चिंता थिबो ताहा हमको मंद आड़क नेब, जदि क्षमाशील चिंता थिबो आमको विजयी हेबा पई हमको सहाय्य करिवो। वर्तमान आम पई से द्वितीय नीति शिक्षा होउछि जो माने आमको निर्यातना करंती सेमानक प्रति आमे प्रार्थना करिबा। आमे सेमानक प्रतिशोध नहीं तांको किभली भाबे 2 गुण निर्यातना देवा से चिंता करिबा नहीं, किंतु सेमानकर मन परिवर्तन पई आमे प्रार्थना करिबा। जदि आमे पढ़िबा माथि लिखित सुसमाचार 5 अध्यायर 44 पद जदि आमे अध्ययन करिबा, प्रभु कहउचंती मात्र मु तुम मानकु कहे तुमर शत्रु मानकु प्रेम कर एवं जो माने तुमको निर्यातना दियंती सेमानक निमंते प्रार्थना कर। प्रेज द लॉर्ड। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम समस्त को कहउचंती जे शत्रु मानकु प्रेम कर एवं जो माने तुमको निर्यातना दियंती सेमानक निमंते प्रार्थना कर। यह होचे आम पई गोटे द्वितीय नीति शिक्षा। आम मानक पई से तृतीय नीति शिक्षा होउछि
आमे परिशोध पाइबा आशार नुहे किंतु पूर्ण हस्तरे आमे साहाय्य करिबार आवश्यक अछि। आज सुसमाचार प्रभु कहउछंती जो माने तुमको साहाय्य करिवे से मानको साहाय्य करिबा द्वारा की जस अछि। जो माने हमको परिशोध देबे से मानको आमे ऋण देबा द्वारा की जस रही अछि। किंतु जो माने हमको साहाय्य बदल रे साहाय्य करि परिबे नाही परिशोध करि परिबे नाही सेही भली व्यक्ति मानको हमको साहाय्य करिया पई प्रभु हम समस्त को आह्वान करूछंती। तेणु करी परिशोध पाइबा आशार नुहे किंतु प्रभुंको ठारो आमे अनुग्रह पाइबा आशारे अन्य मानको आमे साहाय्य करिबा। एवं चतुर्थ नीति शिक्षा होउछि आमे प्रत्येक दिन गोटे दयालु जीवन यापन करिबा जेभली हमर प्रभु श्री ख्रीष्ट तांके जीवन यापन करथिले। आमर छोटिया छोटिया कार्य माध्यम रे आमे समस्त को साहाय्य करिबा आमर दया देखाइबा एवं सही प्रभु आम समस्त को दया देखाई थिबारु से आम समस्त पाप क्षमा करिबा निमंते से क्रूस रे मृत्युवरण करथिले। आमे सही भली से प्रभुंको ठारू छोटिया गुण आमे आनिबा आमर हृदय रे मदे से प्रभुंकर प्रेम ढालिबा से दया ढालिबा एवं सही दया को सही प्रेम को आमे अन्य मानक आगरे प्रकाश करिबा। प्रभु कहंती माथि लिखित सुसमाचार 5 अध्यायर 7 पदरे धन्य दयालु व्यक्तिगण कारण से माने दया प्राप्त हेबे। जदि आमे दयालु हेबा निश्चित भावरे आमे दया प्राप्त करिबा। प्रभु मते तांकर आज सुसमाचार माध्यम रे कहिले लूक लिखित सुसमाचार 6 अध्यायर 36 पदरे तुम मानकर पिता देपरी दयालु अटंती तुमे माने मध्य सही परी दयालु हो। सेही दयामय पिता परमेश्वर आम समस्त दया प्रकाश करिसंती। तेणु करी आमर सकल पाप देखी आम समस्त पाप क्षमा करिया पई दया प्रदर्शन करी तांकर प्रिय पुत्र को आम निकट को प्रेरण करिसंती। तेणु करी आसंत मोर प्रियर बापा माँ भाई भनी माने आज आम समस्ते से प्रभुंकर से शिक्षा को उत्तम भाव में बुझिबा एवं सही प्रभु आमको आज किभली भाव में जीवन यापन करिबा ताहा शिक्षा दे अछंती। तांकर शिक्षा हिसाब रे आमे जीवन यापन करिबा एवं आमर शत्रु मानक आमे प्रेम करिबा एवं अन्य मानक आमे विचार करिबा नाही। आमे से मानको केवल प्रेम ही करिबा जेमिति प्रभु तांकर सुसमाचार माध्यम रे आम समस्त को शिक्षा देइचंती। सेही सुसमाचार हिसाब रे आमे जीवन यापन करिबा। समस्त जय जीसु।